أعزائي التلاميذ، السلام عليكم. في هذا الفيديو غنشوفوا نموذج لفرض كتابي رقم 2 في مادة علوم الحياة والأرض للسنة الثالثة إعدادي مسار دولي. قبل ما نبداو جبدوا الدفاتر ديالكم ديال التمارين وحاولوا تخدموا هذا الفرض وتجاوبوا على الأسئلة بلا ما تشوفوا في دفتر الدروس. شكرا للناس اللي ديجا عاملين ابوني، وما تنساوش تبارطاجيو هاد الفروض مع الاصدقاء ديالكم باش كلشي يستافد وربي يعاونكم ان شاء الله في الامتحانات ديالكم. يلا نبداو على بركة الله. دونك فقرة ديال la restitution des connaissances. عندنا السؤال الاول: répondre par vrai ou faux. L'air inspiré est formé seulement de dioxyde de carbone. يعني الهواء هواء الشهيق يتكون فقط من ثنائي أكسيد الكربون. Les échanges gazeux entre les cellules et le sang s'effectuent au niveau des alvéoles pulmonaires. يعني التبادلات الغازية بين الخلايا والدم تتم على مستوى الأسناخ الرئوية. Est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux? Les organes consomment le dioxyde de carbone et rejettent le dioxygène. الأعضاء تمتص أو تستهلك ثنائي أكسيد الكربون وتطرح ثنائي الأكسجين. Les besoins alimentaires d'une femme enceinte sont les mêmes qu'une femme normale. الحاجيات الغذائية ديال المرأة الحامل هي نيتا الحاجيات ديال المرأة العادية البالغة. السؤال الثاني: relier par des flèches entre les éléments du groupe A avec ceux du groupe B. groupe A عندنا فيه des termes وعندنا الجروب B فيه les définitions أولا المعنى ديال الكلمات والمصطلحات اللي كاينين في الجروب A. Donc la ration alimentaire, l'asthme, la sclérose de l'œil, l'anémie. في الجروب B عندنا danger qui menace l'appareil respiratoire. يعني الخطر الذي يهدد الجهاز التنفسي. Quantité d'aliments nécessaires pour l'organisme durant 24 heures. كمية الأغذية التي يحتاجها الجسم خلال 24 ساعة. Carence en fer يعني عوز الحديد، نقص في مادة الحديد. Carence en vitamine A عوز الفيتامين A يؤدي لواحد الفاقة الغذائية. شنو هي من بين هادو بجوج؟ سؤال 3: Le document 1 présente un schéma de l'appareil respiratoire chez l'homme. Écrire le nom qui correspond à chaque flèche. يعني غنعملو الأسماء ديال كل مكون من مكونات الجهاز التنفسي. نيميرو 1 هاد البنية هادي. نيميرو 2 هو هاد البنية هادي. Numéro 3, c'est ça. Et numéro 4, c'est celle-là. On passe. Question 4. Complète le texte par les termes suivants. Différence de pression. اختلاف الضغط. L'air alvéolaire. هواء السنخي. Dioxygène, dioxyde de carbone. Au niveau des alvéoles pulmonaires, على مستوى الأسناخ الرئوية, le passe de vers le sang et le passe du sang vers l'air alvéolaire grâce au de ces gaz dans les alvéoles
et dans le sang. في المكون ديال le raisonnement scientifique et communication écrite et graphique عندنا تمرين في الدرس ديال la respiration. Exercice 1. Le document 1 représente le mécanisme responsable des échanges gazeux respiratoires au niveau des organes. هنايا عندنا document 2, pardon, excusez-moi, c'est le document 2 وهذا. Donc السؤال الأول: comparer la pression partielle de dioxygène PO2 entre le sang entrant dans l'organe et les cellules. هنعملو هنايا مقارنة comparer. شكون les supérieurs شكون les inférieurs. La quantité اللي كبيرة فين كاينة plutôt pardon la pression اللي كاينة كبيرة فينا هي واللي صغيرة فين كاينة. Déduire le sens de diffusion de dioxygène. Le dioxygène فين هو الاتجاه ديالو et indiquer ce sens par une flèche rouge. غتعملوا واحد الفلاش روج الاتجاه ديال الاكسجين على هاد الدوكيمون هذا هنايا. سؤال 3. Comparer la pression partielle de dioxyde de carbone entre le sang entrant dans l'organe et les cellules. غنرجعو الكومباريزون عاود. والسؤال الأخير: déduire le sens de diffusion de dioxyde de carbone CO2 et indiquer le sens ديال هاد diffusion par une flèche bleue. C'est bon? On passe. Le document 3 représente le devenir d'O2 et l'origine de CO2 dans la cellule. عندنا une cellule شعيرة دموية, le sang entrant et le sang sortant. Donc سؤال خامس: à partir du document 3 déterminer. انطلاقا من هذا الدوكيمون هذا on doit déterminer les besoins de la cellule. وغنشوفوا que produit la cellule. شنو que produit la cellule اعتمادا على الدوكيمون 3. C'est déduire le devenir d'O2 et l'origine de CO2. خصنا نحددو مصير ديال O2 والمصدر ديال CO2. Exercice 2. Un adolescent de 15 ans a consommé pendant 24 heures une ration alimentaire composée de. هنا composée عندها accent, pardon, c'est une erreur de frappe. وهنايا 24 heures عندها S. Donc هاد la ration alimentaire اللي عندها اللي كلا هاد المراهق خلال 24 ساعة تتكون من 102 grammes de protides, 450 de glucides et 84 grammes de lipides. Première question, sachant que 1 gramme de glucides libère 17 kJ, 1 gramme de protéines libère 17 kJ ou 1 gramme de lipides libère 38 kJ. Calculer l'apport énergétique, يعني الإمداد الطاقي أو لا الحصيلة الطاقية qu'offre la ration de cet adolescent. الحصيلة الطاقية ديال هاد الكلسة الغذائية ديال هاد المراهق. دونك غنحسبو الانرجي ديال لي غلوسيد لي بروتيد ديال لي ليبيد
اللي كتعطينا هاد لا غاسيون، ومن بعد غنعملو لينيرجي توتال اللي عندنا اللي كنحصلوا عليها. Sachant que cet adolescent a besoin d'une énergie de 12 180 kJ par jour, est-ce que l'énergie déduite par les aliments consommés satisfait ses besoins؟ يعني واش هاد المراهق يغطي الحاجيات ديالو من الغذاء، الحاجيات ديالو عفوا من الطاقة بهاد الماكلة اللي كلا، مع العلم أنه يحتاج إلى 12180 كيلو جول في النهار باغ جور. نحيدو هاد اس. justifiez votre réponse، علل جوابك. إذا كان هذا هو الفرد، نموذج الفرد، حاولوا تخدموه. إذا كنتوا باغيين محتاجين للتصحيح لو بلوتو بوسيبل، خليوا لي كومونتير شنو باغيين وشنو الأسئلة اللي عندكم، وأنا نجاوبكم إن شاء الله. بالتوفيق للجميع، و ما تسترسيوش راسكم، خدموا بشويه عليكم ان شاء الله غتجيبوا نقاط مزيانه وتبقاو عاقلين على كل شيء.